Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wilda Putri Festianti, dosen tetap di Universitas Ibnu Sina Aji Barang yang berhome base di program studi D3 Analis Farmasi dan Makanan. Selain menjalankan tugas sebagai dosen pada program studi tersebut, saya juga dipercaya untuk mengampu mata kuliah Bahasa Inggris untuk kefarmasian di program studi S1 Farmasi. Sebagai bagian dari sivitas akademika, saya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, terutama pada aspek pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, saya senantiasa berupaya menghadirkan proses pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berpusat pada pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan prinsip Outcome Based Education atau OBE. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan implementasi pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah Bahasa Inggris untuk kefarmasian. Mata kuliah ini disusun untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menggunakan bahasa Inggris dalam lingkungan akademik maupun praktik profesional di bidang kefarmasian. Kompetensi yang dikembangkan mencakup penguasaan terminologi kefarmasian, kemampuan memahami referensi ilmiah internasional, keterampilan berkomunikasi dengan pasien maupun tenaga kesehatan, serta kemampuan untuk menyampaikan informasi kefarmasian menggunakan bahasa Inggris secara efektif. Pelaksanaan pembelajaran berpedoman pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Farmasi. Selanjutnya, CPL tersebut dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sub-CPMK yang menjadi dasar dalam penyusunan materi, pemilihan metode pembelajaran, aktivitas mahasiswa, hingga sistem evaluasi pembelajaran. Dalam mengelola proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA yang dipadukan dengan konsep Student Centered Learning atau SCL. Pada tahap delivery, materi diberikan secara runtut melalui kombinasi penyampaian konsep, perbahasan studi kasus, latihan, dan demonstrasi penggunaan bahasa Inggris dalam berbagai situasi pelayanan kefarmasian. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mampu memahami aspek kebahasaan, tetapi juga mampu menerapkan bahasa Inggris secara komunikatif dalam konteks profesional, seperti membaca artikel internasional, memahami informasi obat, serta melakukan komunikasi sederhana dengan pasien. Untuk menunjang aktivitas pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media dan teknologi pembelajaran, di antaranya e-kampus sebagai learning management system, presentasi interaktif, artikel ilmiah internasional, e-book, kamus terminologi kefarmasian, serta berbagai sumber belajar digital lainnya. Penggunaan teknologi tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa belajar secara mandiri, baik sebelum maupun setelah kegiatan perkuliahan berlangsung. Selanjutnya, pada aspek interaction, saya menerapkan pendekatan student-centered learning, sehingga mahasiswa berperan sebagai pusat kegiatan belajar. Saya meyakini keterampilan berbahasa akan berkembang secara optimal apabila mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif, bukan hanya melalui penyampaian materi secara satu arah. Oleh sebab itu, maka saya mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, case-based method atau CBM, project-based learning atau PJBL dalam bentuk proyek sederhana, role play pelayanan kefarmasian, presentasi kelompok, peer assessment, dan collaborative learning. Berbagai aktivitas tersebut dirancang untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara efektif, sekaligus mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian menggunakan bahasa Inggris.
Selain itu, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil belajar melalui diskusi kelas dan pemberian umpan balik pada setiap aktivitas pembelajaran. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya memahami materi yang dipelajari, tetapi juga mampu menguasai perkembangan kompetensinya secara mandiri. Tahap berikutnya adalah assessment atau penilaian. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan dengan menerapkan prinsip assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Dengan demikian, assessment tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur capaian belajar mahasiswa, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu mereka meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Komponen penilaian yang saya gunakan meliputi partisipasi selama proses pembelajaran, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, praktik komunikasi bahasa Inggris untuk kefarmasian, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sejak awal perkuliahan, mahasiswa telah memperoleh informasi atau rubrik dan kriteria penilaian sehingga mereka memahami indikator keberhasilan yang harus dicapai. Setelah proses penilaian dilakukan, saya selalu memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif agar mahasiswa mengetahui kelebihan yang telah dimiliki sekaligus aspek yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, proses evaluasi berlangsung secara objektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pembelajaran, saya juga melakukan refleksi terhadap pelaksanaan perkuliahan melalui hasil evaluasi mahasiswa, tingkat ketercapaian CPMK. Hasil tersebut kemudian menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan RPS, pengembangan media pembelajaran, inovasi metode pembelajaran aktif, serta penyesuaian materi agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu kefarmasian dan kebutuhan dunia kerja. Melalui strategi pembelajaran tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya menguasai bahasa Inggris sebagai kompetensi akademik, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik profesional sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten, adaptif, komunikatif, dan siap menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di tingkat global. Demikian pemaparan mengenai implementasi pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Bahasa Inggris untuk Kefarmasian di Prodi S1 Farmasi Universitas Ibnu Sina Aji Barang. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan micro-teaching sebagai gambaran nyata dari strategi pembelajaran yang telah saya terapkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Morning. How are you today? I'm fine. Okay. Good. I'm good too. Thank you for asking me for my condition. Today we are going to have our English for Pharmacy class as the class of English for Pharmacy purposes. Third meeting, right? Yeah. Last meeting we have got our reading also, and today we are going to have our reading. Last time we had the reading of a kind of illness. Yeah, is that true? Kind of illness? Yes. And as usual, before we got our activity today, we will have a doa or pray. So we have to pray together. Please. Amin. Okay, and our meeting will always be delivered in two or mixed language, in English and also Bahasa Indonesia, right? Okay, we go to the first slide of pre-reading questions. Jadi, hari ini, materi readingnya adalah, atau materi membacanya adalah mengenai farmasis. Kalian kan adalah calon farmasis, betul? Iya, jadi kita membiasakan diri dengan words or vocabularies in English about pharmacies.
But before that, kita ada pre-reading questions. What is pharmacy? Ya. Is there any one of you who can answer the question? Apa itu? Pharmacist? Pharmacy or pharmacist? Pharmacy. Kan ini adalah subjek kalian ya, ilmu kalian ya. Ada yang bisa menjawab? Apa itu pharmacy? Ya? Don't be long time. Ignas, please. Okay, please. Pharmacy is a place where medication are prepared and given to patients. Okay. In Indonesia, we call it apotek, right? Is that true? Okay, good. And then, where do pharmacists work? Of course, in pharmacy, right? Or in a drugstore, ya kan? Betul ya? Drugstore tahu kan ya? Toko obat. We have different meaning of pharmacy and also drugstore. Kan berbeda, right? Antara apotik, arti apotik dengan toko obat. Is that true? Okay, good. And then, what are the main roles of a pharmacist? Main roles. Apa itu main roles? Peran utama ya. Henny, maybe you can answer? No? Okay, so who is that? Kita maybe. What is the role of the pharmacist? Apa sih peranan dari seorang farmasis? Role adalah peranan ya teman-teman ya, in English. Pharmacist, Ya, betul. dispensing prescription medication, monitoring medication use, giving general health advice, counseling on doses and medication, preventing harmful drug interaction. Okay, nice answer ya. Okay, good. Maybe the last 5 questions could be delivered later, and we will have this one, the text ya. Ada yang bisa baca teksnya? Is there anyone of you who can read the text? Or we will read together ya? You read after me, okay? Okay. What is pharmacist? What is pharmacist? Pharmacists are healthcare professionals that deal primarily with dispensing medication and managing patient medication regimens. Pharmacists are healthcare professionals that deal primarily with dispensing medication and managing patient medication regimens. The pharmacist has many responsibilities. The pharmacist has many responsibilities. The pharmacist fills prescriptions from doctors. The pharmacist fills prescriptions from doctors. The pharmacist also counsels the patient about medication, side effects, and how to use the medication correctly. The pharmacist also consults the patient about medication, side effects, and how to use the medication correctly. Another responsibility of the pharmacist is to manage and monitor patient medication profiles. Another responsibility of the pharmacist is to manage and monitor patient medication profiles. Pharmacists must check for drug interactions, proper prescribing, and drug safety. Pharmacists must check for drug interaction, proper prescribing, and drug safety. The pharmacist works closely with patients, physicians, and other healthcare professionals to provide medication to the patient. The pharmacist works closely with patients, physicians, and other healthcare professionals to provide medication to the patient. Okay, good. So, from this text, dari teks ini kita bisa mendapatkan sebuah materi ataupun mendapatkan sebuah pencerahan ya. What is the function of the pharmacist, betul? Apa sih fungsi ataupun peranan dari seorang farmasis? Seperti yang tadi dijawab ya, as you have done it, that what is the pharmacist role? Dispensing medication, okay, managing patient medication regimens, and also the responsibilities filling the prescription from the doctors and etc. Is that true? So from the text kita juga bisa mengambil some
essential and also important words dealing with your pharmacy language, pharmacy field, sorry. Such as the word pharmacist itself, ya kan? Kata-kata pharmacy, kemudian the difference between pharmacist and pharmacy. And then after that, medication. What is medication? Pengobatan, right? And then what else? Prescription. What is prescription? Resep. Is that true? Oh, this is the group task. Write your own dialogue using gerunds and expressions. Act it out with a partner. Give and receive feedback on fluency and accuracy. Okay, so we are going to have a group of class. We'll divide you into 6 groups, right? 6 group of 4. Okay, so please separate yourself or divide it yourself into group of 4, please. Silakan berpindah. Okay, move. Your duty is to make your own dialogue. I will give you time for about 20 minutes, right? 1 or 2 minutes to make the dialogue, okay? Membuat dialognya, and then I will choose randomly your group to perform in front of the class. Yeah? Okay? So, what is the task about? Write your own dialogue using gerunds and expressions. So, harus ada verb ing-nya ya. Okay? Kemudian ada expressions-nya tadi itu yang memakai kata-kata something like these expressions, right? Good morning or something. Or maybe you will also need to have a proposition. It's good. Okay? Don't worry, I will not command you to recite it. Just read it maybe. Okay? I'll give you time, please. I repeat once again that I will only comment you or instruct you to make the dialogue, and after that I will choose one of the group randomly to read it, not to recite, bukan untuk dihafalkan. Understand ya? Okay? In order to know that your English has been very fluent enough in reading, since it is a class of reading, okay? Don't worry, jangan khawatir, saya hanya ingin kalian membacanya. But it is your own dialogue Anda sendiri, okay? Dengan tambahan tadi ada gerund-nya, yang ada verb ing-nya, okay? And then ada juga mungkin expressions yang seperti tadi, good morning, how are you, something like. And then also about the prepositions if it is necessary, atau jika bisa. Gitu. So, okay, finish. Time is up. Time to discuss is up. So now I will choose. Where is group 1? Which one is group 1? Group 1. Group 2. Where is group 1? Group 1. Group 2? Group 2. Group 3? Okay, you are group 3. Group 4? Hi, group 4. Group 5? I will choose this group. Okay, group 3. Okay, please. Just tell us how to read it, not how to recite it. This kind of role play, but simply just read it. Okay. Please. Yes. Or maybe you can say that. Okay. Okay, please. Yeah, okay, please. Yeah, perform in front of the class. Applause, please, girls. Okay, please. Perform it in front of the class. Okay, together with your friends. Yes, of course. Good morning. Can I help? Can you help me with this prescription? Of course. Good morning. May I see it, please? Here you go. The doctor said I have a throat infection. I'm sorry you hear that. That's too bad. Don't worry, dispensing this medication won't take long.
Alright, this is an antibiotic. Taking it 3 times a day after meals is very important for completing the treatment properly. I'm sorry, could you repeat this, please? Sure, monitoring your symptoms is important too. You should take 1 tablet 3 times a day after meals for 7 days. I see. Should I avoid anything? Yes, avoiding spicy food and stopping smoking will help your throat heal faster. Also, drinking warm water regularly can ease the irritation. Okay, I understand now. Thank you very much for explaining as clearly. You're welcome. I appreciate your patience. Patience like you is part of my job, and I'm glad I could help. Let me give you an head and confuse. 1 tablet 3 times a day after meals for 7 days, right? Exactly right. Take care and get well soon. Thank you. Have a nice day. Okay, applause please. Sit down please. Okay, I'll need one comment from anyone. Gita, maybe you can give the comment, please, from their performance. Okay, good. Oke, nggak apa-apa ya. Malu ya, masih itu ya. Oke, kan baru ya. Ya udah, untuk percakapannya sudah bagus, cuma mungkin perkataan dalam bahasa Inggrisnya itu masih kurang jelas. For example, kata-kata seperti apa? Kata-kata seperti yang untuk memberikan obat, misal kayak kita buat tablet berapa iya jelas dari itu berapa tablet itu masih kurang jelas sama dan barengan juga jadi agak kurang paham. Okay, thank you. Yeah, some words has been missed using ya, seperti medicine itu tidak di-eat tapi di-consume. Oke, tidak di-eat ya, seperti makanan tapi makanya kita consume. Kalau misal bilang 2 kali sehari, twice a day. Kalau 3 kali sehari, 3 times a day. Ya, oke. Sebetulnya your words has been good, pronunciation is good also, bagus. Sudah cukup bagus, hanya saja memang it is a dialogue for 2 people only ya, but practiced by 4 people. So it is kind of choir, seperti sedang menyanyi bersama-sama. But it's good ya, nice. Thank you so much. Okay, so applause for you all. And I think for the next meeting we will have another reading material. It is about the organ of internal body of human. And what we have done today is talking about the reading, about pharmacies, okay? Kita bumper flashback tadi yang kita sudah bicarakan, yaitu membicarakan tentang reading, yang temanya adalah pharmacies, roles-nya pharmacies tadi dispensing, monitoring, itu menggunakan bentuk gerund dalam bahasa Inggris, yaitu verb ing yang digunakan untuk subjek, bukan sebagai kata kerja. Dan tadi juga kita sudah bicara mengenai preposisi ya, yang tadi juga cukup digunakan. Responsibility itu berarti pasangannya for, begitu ya. Kalau similar, mirip, itu pasangannya to, begitu. Nah, kalian juga harus bisa differ them, harus bisa membedakan penggunaannya, begitu ya. Terus yang terakhir tadi juga sudah melakukan percakapan atau speaking dialogue. Jadi tidak hanya tentang reading saja, tapi bisa tentang structure dan juga tentang speaking hari ini. So, that's all for today. Thank you so much. Next week we will have another meeting of internal organ of human body. Thank you so much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You are welcome.